سلام كما يتحدروا كبرات تلتنان لوم زحزنا يوم حصرتي زيناتات نباهم كنبل نمكتالكم بخبرن تحتنا نعدم ጥያቄኮም ይመለስ በሰላማዊ በህጋዊ መልኩ መልስ ይገኝ ህወሓትም ለዚህ ፈቃደኛ ይሁን በእናስባል እናንተም እንደ ነዋሪዎች ይሄ እውነታው ተመልሶ ወደ ጦርነት የሚወስድ ሐሳብ ትክክል አይደለም ወደ ሰላም ቢመጣ የህዝቦች ጥያቄ መልስ መገኘት አለ ይሄን አካባቢ ለእናንተ ትግራይ ቢሆንም የሚያነሳችሁ የለም ከዚህ ጎንደር ቢሆንም የሚነቅላችሁ የለም ኢትዮጵያውያን ናቸው ዋናው ከትግራይ የሚመጣ ተፈናቃይ ብለው እነሱ ያዘጋጁት ነው ማለት ምንድነው ያደረጉት ተፈናቃይ ስንመልስ ስፔሻሊ የሰለጠነው ወታደር ተፈናቃይ ነው ብለው ሞሉት ከዚህ በኋላ እዚህ መጥቶ ይገባል ከዚህ ከገባ በኋላ በድብቅ ነው መሳሪያ እንሰጠዋልና ሳጥቀዋለን ከዚህ በኋላ እንደገና ውስጥ ሆኖ ተዋግቶ ወልቃይትን ነፃ እናወጣለን የሚል ታክቲኩ ማለት ያ ደግሞ ያውቀናል كاب مأخل عدي نبت تجري استفلالي شغطات عنا متاز نبرات شكركرتي كاب قبو محلف كم استخل كلا تفليتم نزخل كلا زفت ما أكل كساب حز استفلت نجر كوالان تزيحلهم بوليتيكا وكون يخلي تباهلو يجمت زملكو تاكل زي بقولتو كيف تاع انت زغيرو حزبنا ادرا وسخ واغان كاروت منغلت عن كهون مخانو تفليت لهم VOA مالتون ميديا دمس أمريكا فويس أوف أمريكا أبو فلي مدبب بحرنيا بتأزاز ترامب تعاطيو كم زلو ترقاقي صلو زي بستفلا ليقان قواتات نلعلي 380 مليون تختلتي زلو VOA استبحال ميديا كعص أو بدولاند ترامب توسين ولهم بوعلي بريتوريا مسارات مكرخال سراويت إثيوبيا بتግራይ ዝነበራ ካምፕታት ምስ ሻዕብያ ዘዋስና ድንበራትን كأتو مس جنرال ودورة تسمع بعمر لو زبل زي ترقاقة حبرتا واتلهم كونريل دمك أزودي مسابة سريت حمورا زلو تقاروا بزنبورو على تساتف تذهب وحسب الزرارة بخوين لهم وعرخانا إليه نزي مدرخ زدالا وخاتكم تعمي يحقوس مكنياتو علو ترف تقاروا الشامعو ومانتهم إلكم نزي هزبي ناوني اخملسو سلوربان أوتملسو نخون زي مقباركم بتاع معني يحبس بذل سمو بزين يتعاكل يحبسني مالكم زوج ذل هزبي لوت دلائي لوت يزدل يتبعو إيو لوت دلائي ترى لوت يكون زبل إمنة لن زوج ذل هزبي ترى هزبي يتبعو تقارو خلهم يتبعو النت زعمنو إليه زعمنا زي ليه فناي قدم نغر نايزة حالفة تاريخات كنتم تنوون عيدي من زبل إمنة لن عني كنتم ترى سيدي نزول إمنة لنا مكنياتهم بنزت لأنبر ملمع يكون إلى إمنة لنا مكنياتهم كائنا نجد لنا نقولده نايك أدمنا أنكنا نولده قلعت زعوي قراني نفحدون عمي بسلان قد فلنا ناي زحانا فقحاد فلوه لمساق نتلم لنا لمساق ناي سلام ناي قارا عند النت كن لنا مبر واحد انتاينا عملت مجمر يا قالسي تقال استلا فلتها بوانا صيرا بهرانا صيلا يا تقالف نيرا انا دين نايد تقالا سايكونن 14 تقلاي ግዛት እየተቃለፍ ነይረ ክሳብ ሕጂውን ናብዓቶም ከይጽመር ካብ ስደት መጽኤ መሰላይን ሱዳን አብደራብር ረክበ አው ሱዳን ይነብር ነይረ ካብ ሱዳን መጽኤ ይሳዕ መጽኤውን ናብዓቶም ናብ ደንበናቶም ከይሕወስ ዓረና ኢለ ናብ ዓረና አቴ ምክንያቱ ብናይ ሰብ ሳምባ ከተንፈስ አይደለም ምክንያቱ ብናሰይ ሳምባ አትንፈስ እስካዙለን ፓርቲ አነ አይቀበለን እስካዙ ሆንኩ ዘያምሩ እስካዙ ሆንኩ አይቀበለን ስለዚህ ዘውይ ዘለ ህዝብ ድማ ኢትዮጵያውነቱ አሚኑ አሚኑ محدرهم አሚኑ ካብ ዓርሰ ጀሚረ ፈጸሚም ካለው ውጥ ክመጽዩ እስካዛ አምን ዋ ጋሻው ሕጅኮ ብዙሕ ይዘምጽ ዓፍራይ ምጽ ጉንዲ ምጽ ቆጽሊ ምጽ አፍቱ ወቅቱ ጽግዒል ካን ተሕሊፍካ ያግን ክትዛር ያ አው ሕጅ ምዛሬ ተብልየት ካክበጽሕ ተኸያ ስለዚህ አንኹም ይዝሓቱ ክሰኻኸል ይዝብል እምነት አለኒ ሕጅውና ተሰኻኸለ ይዝብል እምነት አለኒ ስለዚህ ዘው ዘለ ህዝቢ ሕጅውን ተቀራርባ ቦ ሕጉስ ይምስገን ንዋዕሉ ዙይ አለው ሸማቆ ቀለው ወልካ ዓዲም ካና ብዘዳራሽ ዙይ
ምክርን ዘተን መሃብ ዓብይ ዲሞክራሲ መሰል ናይ ደቂ ሰባት መሃብ ማለት እዩ ብናተይ እምነት ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ተዓንተው ትልዎ ዝነበርኩም ሰብ መሰል ክሓትት እንተሎ ትክክለኛ እዩ ኣብቲ ዋዕላቶም ተሳተፍቲ ብቋንቋ ትግርኛ እንትተዛረቡ ደመቀ ዘውዱ ግን በአምሓርኛ ክምልሰሎም ተራእዮም እቲ ይመለስ ዝብልዎ ዘለዎ ኩሉ ዕጡቕ እዩ ክብል ድማ ተሰሚዑ ይሄን አካሄድ ይህ ሴራ ለህወሓት አይደለም ለትግራይ ህዝብ ለህወሓት ለራሱ አይጠቅሙም በቃ አሁን አወቅነኛው ካወቅን ከተረዳን በኋላ ሚቻለው ምንድነው ከእውነት ላይ ቆመን ግን የጋራችን የሆነ የትኛው ነው ሰላም ያመጣ መንገድ የትኛው ነው በጋራ ምናለማበት አገር የትኛው ነው የትኛው ሐሳብ ይሻላል የሚለው ከዚህ አንፃር መታረቅ አለብን እናንተ አሁን ምንግራችሁ ያለው ምናልባሽ የትግራይ ሰዎች ነን ብላችሁ እናንተ ይናስተዳደር እንደራሳችሁ አድርጋችሁ አለመውጣት ሊኖር ይችላል ህወሓት ነው የኛ ብቻ የሚል አስተሳሰብ ያለው ኃይል ሊኖር ይችላል ይሄ ፓርቲ ወይም ድርጅት ሐሳብ ነው የሐሳብ ስብስብ ነው ስለዚህ ይህን ሐሳብ የህወሓት ሐሳብ ደግሞ አልቆበታል ከዚህ በኋላ የሚሻለው ወደ ኢትዮጵያዊነታችን መመለስ ነው የሚሻለው ወደ ተሻለ ሐሳብ ነው መምጣት ያለው እንደገና አሁን እኛ ምን ያለ ከህገ መንግስት በህገ መንግስት መሰረት ይላሉ በሚዲያ መታይቆን እሺ በህገ መንግስት ቆንኛ ይጠየቁ በህገ መንግስት መሰረት እሺ መልስን ስጡ እና እኛ እንዱት ቋንቋችን ከትግራይ ምን ያመሳስላችሁ ከሆነ ትግርኛ ነው የሚያመሳስል እንዲያውም ትግርኛ ለትግርኛው እንለያያለን ለምሳሌ ትግራይ ንጉሆ አንቲም ላይ ትግራይ ህዝብ ወልቀጣይ ወጋሓታ ይላል ትግራይ ለመቆነን እንትብል ወልቀጣይ ደግሞ እስከኔ ይላል ትግራዊ እየው ወጥ ይልከለው ወልቀጣይ ደግሞ እየው ይላል እና ትግርኛ ራሱ በጣም ልዩነት አለ እኔ ተወላጅ ነው እንኳን መግራቻለሁ ስለማቆም ህገ መንግስቱ የአንድ ማህበረሰብ ቋንቋና ባህል ያበረሃታል ይላል ህወሓት ግን ይህንን ቋንቋ እንኳን እንዲጠፋ ነው ያደረገው አይ ወልቀጣይ እየው ይላል ወልቀጣይ ይላል ቋንቋ ትልቅና ትንሽ ቋንቋ የለም ሰውን ቋንቋ መግባቢያ ነው ፖለቲከኛ ነበረ መራራሓ ውድብ ናጽነት ትግራይ ንመሓረ ዮሃንስ ቅድመ 1 ዓመት 6 ወርሕን ማለቱን ጥቅምቲ 1 2016 ዝተንተኖም ሕዚ ብተግባር እናተርአየ ዘሎ ጉዳዩ ክብሉ አድነቕቱ ገሊጾም ዝተንተኖ ሕዚ ብተግባር ዝረአ ዘሎ ጉዳዩ ተባሂሉ ነቲ ቪድዮ ኾን እንግደኩም ኣብ መንጎ ጊዜያዊ መንግስትን ህወሓትን ናይ ስልጣን ውጥድ ዝመስል መጽ ደብዳቤ ካትጽሕፍ መመግለጽታት ካተውጽእ ተሕጭን ግራሕ ዝበለ ነገር ማለት እዚ ብሕምየት ንሰምዖ ነበርና መንጎ ህወሓትን ጊዜያዊ መንግስትን ፍልል የለ ዝብል ግልጽ ኮይኑ ወፂ ማለት ዘን ህወሓት እዩ መንግስት ክልቲኦም ታይም ዝገብሩ ዘለዉ ከም ኣነ ትግራይ ዘሎ ሪሶርስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ መንግስትነት ስልጣን ንምሽማዕ እዮም ዝቀዳደሙ ዘለዉ ዞም ሓይልታት እዚኦም ኢለ ዝወስድ ክኸውን ነይርዎ ዶ ይነበሮን ኣይነበሮን ተረዲኽኒ ዘን ንዓይ መፍትሒኡ ትዝበልኩ እዩ ጌታቸው ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ነበይኑ እሱ ብዝደልዮ መገዲ ትግራይ ክትከይድ ስለዝደለየ ትግራይ ትርባሕን ህወሓት እውን በቲ ዝነበሮም ጉጉየ ኣሰራርሓ ብልሽዎ ኣሰራርሓ ብምኻድ ነቲ ቃልሲ እውን ዘኽሰመን ዘጥፈአን ዘደስከለን ኣካየዳ ብምኻድ ረብሓ ክመፅእ ኢለ ይኣምን ክልቲኦም ጌጋ እዮም ንዓይ ተረዲኽኒ እቲ ዝመፁሉ ኩነታትን ግዜን ግን ኣዝዩ የተሓሳስበኒ ምናልባት ምስ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ርክባት ይህሉ ይኸውን ኣብ ትግራይ ኣየና ያሰላልፋ ይምፃእ ዝብል ዶ ድቤት ይህሉ ይኾኑ ወይ ድማ ክጣዓት ይኾኑ ይህሉ ወይ ድማ ውሽጣዊ ስምምዓት ይህሉ ወይ ናይ ደግዳም ሓይልታት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣትዮም ናይ ሓይለ ሰላልፋ መን ስልጣን ሓዘ ኢዶም እትዮም ደይኾኑ ኢለውን ይግምት ማለት እዩ እትዮም እዮም ክብለከ ይክልን ትንትን እየ ዘለኹ ተረዲኽን ምክንያቱ ሓበሬታ የብለይ ሰብ ከጋጊደልን ዘይብለይ ሓበሬታ ጭቡጥ ሓበሬታ ሒዘ ማለት እዩ ደርፎር ናይ ትግራይ ረብሓ መሰረት ገይሮም እዚ ጉዳይ እዚ ክፈትሕዎ ኣለዎም ሕጂ ብክስታይ እውን ኮተሪኸየሲ ንምንታይ ዘይረዳዱ ንምንታይ ጌታቸው ኣባል ፈጻሚት ህወሓት እዩ ካልኦቶም እውን ኣባል ፈጻሚት ህወሓት እዮም እቶም ካድረታት ህወሓት እዮም ንምንታይ እዮም ናብዚ ኣትዮም መዓዝ ኣኸባ ይካየድ መዓዝ እኽሊ ይከብሲ ዘይምተረዳድኡ ነይሮም ሕጂ እኽሊ ንምእካብ ተኮይኑ ዝናብ እንተመፅሲ ዝተወሰኑ ካድረታት ናብ ኣኸባ ተመፅኦም እቲ ህዝቢ ኣሎ ካልኦት ዝተሓብርዎም ምግባር ይከኣል እቲ ኣኸባ እውን ምንዋሕ ይከኣል ይነብር ግን ህልኽ
كالي ناي سلطان حمزة بدحريتي زاريا كمبر هاندل مقباري كالي سو ايزي كبيد نجار سيكونن كندو زاكلنا ب وردناكم خمسي جبرناكم اتناكم جزعم دع السبل يولي زب علوم يوم نحوحات يزمن كتانا نحوحات سوي يكون نحوحات أبالي يكون طرح كم تجارو نبونسو خاتيو دم فساس كيمتسي زجد سنمبر من هاي قبر شاب تبيليف نتبيليف يزمن كت جن وتخونا كات جن تعنا يولون ኤርትራ ምስ ህንዲ ፈላማይ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ከተካይድ ተወሲኑ ንፈለማዋን ህንድን ኣፍሪካን ብብዙሓት ሃገራት ዝሓቆፈ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ልምምድ ክትጅምር ተዳልያላ ሃገር ህንዲ እዚ ካብ 13 ክሳብ 18 ሚያዝያ ኣቆጣፅራ ፈረንጂ ተመዲቡ ዘሎ ልምምድ ካሞሮስ፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራ፣ ኬንያ፣ ማዳጋስካር፣ ሞሪሸስ፣ ሞዛምቢክ፣ ሲሼልስ፣ ደቡብ አፍሪካ ሓዊሱ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ዝሳተፈ ኮይኑ ታንዛንያ كم حباراوي متأنا قديت كوينا كتساتف يام أب زحالف أوانات حيل بحر هندي عامتاوي أب ودب باتع عدد كايد مصنحون إنديان تايمز تبهال ميديا تبلهم كاب قداي كيح بحاري كيوت أنا حيل عمام كيح بحاري تسمي قجل إرتراويان مهران نتي إثيوبيا بزغرب أوان بزعبا مركب أفريق كيح بحاري زغربت طلب بتاريخ زي كونعن بحق زي مخنين بمخانو بتريك تسأقلو إلهم زوت حدش مصنعتاوي حاتتام قدما منيسر إثيوبيا أبي أحمد بعسر سلسة تقمت إسرائيل سلسة قد أطراف فرنجي أو قدما بايتو هاقر قريبو قيح بحاري تفطروا دوب إثيوبيا مخانن واننت بحر قداي إهلاو مخانن دحر مقلاتو مخان يوم زفلتهم اتبت شعت إرتراويان موران زوق وما حيل عمام نتي إثيوبيا زغربتو مقوت بعيني تاريخاوي جغرافياوي حقاون قطباون الرأيات التنتينم نتي زغمت مدمدم تادما نتي سبب سلطان إثيوبيا زغرب وترخ زبده مخانو قليصم اتسبزاب قدما منيسر إثيوبيا كالوت إثيوبيا وان ليقانن وانت قيح بحر لنا خلو زغربو مخنياتات زي كونعن بمرتع زي دقفن مخانو بزرزر حاتتنا الرقاقيسنا يبلو ازم مهوران إرتراويان أب موداتهم أب ليبيا أستات بزحات تجارو سدتنيات زلوا خينهم أب زوان مسكالوت كاب إثيوبيا السودان إرتران كالوت هجرات أفريقيا زموسو سدتنيات أب كبيد نايموت حدقا كم زركو تفليتهم حتى تصات ليبيا حزب ليبيا أنهم سدتنيات دلهم كقبروا من قدي سلز خفتهم رمضان مستودم اتي امنتنان بحلنان يبلاشو اللويلو نزو خصم زلو سدتنياتات نايموت سقمتي كي يوصلهم عبا كبير سقات كم زلو تفليت لهم كبرات خطاتلتنا نمكتتالكم آمس جنا سلام نخل ودسب